Good morning, good morning. Dito lang tayo sa creek. Tingnan natin kung mayroon pa tayong abutan ng wild duck. Ayun, 3 piraso. Ayun, correct. Wild duck, oh. Yan, oh. Yan, oh. Wild duck. Yun, lumipad. May amoy tawang tao. Ayan, correct. Lumipad. 3. Ayun, 4. Yung dami sa dulo. Wild duck, ayan. Nagliparan ng mga wild duck, ayan. Ayan pa yun. Yan, wild duck. Yan, may ilap talaga makulit yan. Nakita sa dulo, hindi lumipad. Ayan. Yan, makulit. Wild duck. Tignan mo yung agos ng tubig, makulit. Pag walang baha, tahimik lang makulit. Tignan mo, kulay gatas na naman. Itim. Yan ang creek dito, makulit yan. Lapad yung creek na yan. Yan. Makulit. Hanggang dito lang tayo, makulit. Alright.